Lam sokpiwa ni mini blogo tabo khungke sung dom birani chalaina nai tongo dom birani tufaijak bazarni ang to chaya mane ani chrai chanai ta ang khe thokjak ya bono tamjan hayungjago chaimanje birani to ang kitchaban chaimaya hingke birani hayungjago ta ang bono hingke norok nugui mankha na tamo tamo rijak dom birani o waisano mar khe rijak leg piece rok ingko tokti rok rijak ang khe thokjak ya bono ang kitchaban chaimanjak ya bono ani cherai chana nai tongo chanani bagui bo khulugui tongo sauce rok rwui mar khe hingke ani favorite hingke iko misti bai luchi omo hingke ang hasteke thokjago tuijagoi hingke ang khulugui nai tabo bati o rwnai koita tubukha nainai baidi ang kwcharmani buphano hingke koi 1 2 3 misti 3ta luchi 5ta kwcharmani hingke konai baidi ani misti bai luchi